Ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, tinuod nga daghang mga byuda didto sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig og tunga, og may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Saripta sa kayutaan sa Sidon. Og may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila og ilang gitaral sa Hesus ngadto sa gawas sa lungsod og gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang, apan miagi siya sa taliwala sa katawhan o mipahilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang gahom sa Ginoo permanente gid na siya. Niya way imposible sa iyang gahom. Munang ang atong salmo nakapangandoy nga unsa to? Ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios, anus aman ako makaatubang kaniya. Gilingya imong tupad ina gusto ka makigatubang o gamhanan. Unsay imong bation kon makaatubang kag tao nga dako kay gahom, dakog authority sama sa presidente sa Pilipinas, unsay imong bation? Ha? Ambot malipay ba ka o kulbaan? O magkaratol-ratol ka bisan gani kaning pari minus manigahom ingnon ka Padresyano, anak ko no mamahaw sa inyo. Ang sa imong bation? Mga usab yun ang imong resipi ba? Huwag siguro makapangutang pa ka. No? Na siya. Kaya gamhanan ko na. Samot na yung maingon. Hala, si Bishop Abit oy. Wadto ko nos inyo. Asus, ratol. Samot na yung ingon. Ang Santo Papa, si Pope Leo, anhi ko no sa Compostela ugma, na magkapangka-pangka ang mayor kay diplomat ko na, niya, leader pag yung simbahan, gamhanan ko kayo na. Muna, nawi ko na dunggang balita na pag-ari ko no ni President Bongbong Marcos, nataktak ang hipis konsolasyon tungod sa traffic. Amo, tinuod ba na? I-verify lang niya ninyo. Tungod sa traffic ba, dito sa Konsolasyon, dito mas President Bongbong Marcos, gitaktak ang hipi. Gamhanan ko na, usa lang kasulti, Presidente ko sa Pilipinas, o tinuod ba? O tinuod man ang nahitabo, ambot lang, ako kibaw. Tungod na sa gahom. Pero ambot, gamhanan ba gito ng atong presidente? Gamhanan? Sa pagkakaroon ba, gamhanan? Na ako'y nakita ang video, mga OFW nga gustong muuli kay tungod sa gubat dito sa Middle East. Niadto sila sa atong Philippine Consulate, gibalibaran kay nangayo in taon sila taba nga para makauli ba kanang makasakay sila eroplano padong uli gibalibaran og niingon dito ang head sa consulate, wala na'y budget, walang pundo,
sige, mag-report kayo kahit saan. Galing ito sa Manila ang instruction, walang pundo. Naana sa social media. So sa ato pa kay way pundo, wa nay kwarta ang Pilipinas, pasabot, way gahom ang Pilipinas. Wa nay gahom, wa nay pundo. Lingay mong tupad ina ubay-ubay pa kag pundo. Ubay-ubay pa kag pundo. Oh, napay sakaros presyo ay sos grabehan sakas presyo. Murag rakit oy sakag ditso. Unya punan pa nga ang mga businesses nga mga gagmayng businesses nasira, ang uban nagtaktak og mga empleyado kay minus na kay kita, samot na gyud. Murag way gahom ang ato rong presidente sa pagsulbad sa dagko kayong problema. Kutob ra gyud sila sa impeachment, ang ilang gahom naas impeachment, siging impeach. Nya kinsay gi-impeach? Vice presidente. Imbis unta magtinabangay na sila karon kay ni ata sa tumang kalisod, i-impeach naman noon saon pa pag-function na. Ako lang ning hisgutan kay mura ni siya sanla. Diri sa atong unang pagbasa na ay sanlahon. Bisag unsa niya kagamhanan, bisag unsa kahari ang hari sa Syria atong panahona, mao'y banggiitang hari niya kani siya sinaaman, right hand kini sa hari. Gamhanan kaayo, mukurog ang mga hari basta makadungog og ngan nga naaman kay siya maoy leader sa manggugubat. Motong pagpadaog letter sa hari sa Syria ngadto sa hari sa Israel nga ayuha ang sanla ni Naaman, pastang pagkaratula sa hari. Nayabag man usab Ginoo ko dire nga ayuhon. Karatol-ratol ngita lang ginigbikil yung tawhana aron gubaton ko nya wara ba ko daganan ani. Ang relax kaayo ang tao nga naay Ginoo nga si Eliseo, ang propeta sa Dios. Pari adiris Naaman nag-abot dito suswa pag yun mo gawa si Eliseo gasugo rag tao nga paadtuan nas Naaman sa sapa sa Hordan patusloban na dito kapito. Pastang suku ang Naaman, wa siya kailan ako. Murag ana bang yang pagkasulti bang. Ngano man siya mo gawas, nganong kasugo-sugo raman siya, ngano man kunya gawasa, nya iya unta kong gipangadjian, nya iyang giwarawarahan sa iyang kamot ang akong sanla aron maayo dayon. Iya pag kong suguon ngadto anang sapa sa Hordan nga kabati anang sapaa, daghang mga nindot sapa sa amo, murag inana ba. Pero niuli naman dato siya, gabagutbot. Naasad siya sulugoon. Tanawa ha? Sulugoon niya. Na Israelite yun. Sir, ni ana manggita dinhi. Murag wa man tingali mawa nato kung mutuslod lang ka dito kapito. Unya sa dili sa kamaayo, ako lang supay-sumbayan ba? Nasuko naman gyud ka. Kanang tumana sa ang iyang sugo. Nya di ka maayo, balik ko na to, patyon tanang propeta. Atong patyon. Na day arang nimo, kadaghan na to din hiron. Way makapugong nimo, bisa kaning hari din gikulbaan na maganing hari din ato lang tumanon, paubos lang ta. Og sa dihang nagpaubos na si Naaman og nitunlob og kapito, pastilan, nabalik ang iyang panit. Mura nagbata sa panit sa bata na turti ng ninduta. Way sakit. Lingi ay mong tupad na gusto ka mo bata. Maora ba gini atong pangandoy gusto tang mabata. Bisa galisod naglakaw mandoy pag mahimong bata. Pader, iampo ko pader ang akong tuhod pader. Ako sang warawarahan, matiwas na unta ka. Mangandoy pag maayong tuhod. Way mangandoy na to mahimong bata Ako 62 na ko karon. Ngandoy sa ko mahimo kong 12 years old. Mamatay na lang tadi ta mahimong 12 years old.
Si Kristo niingon diri sa atong ebanghelyo, ang propeta di gyud dawaton sa kaugalingon niyang lungsod. Kining atong garbo ba? Kining atong garbo buangon kay ni tanan. Mao ni hinungdan nga dili makalihok ang gahom sa Ginoo. Basta atong sundon ang atong garbo, di mo lihok ang gahom sa Ginoo. Ug unsa man ang garbo, ako'y masunod. Ako'y masunod. Ako'y tahuron. Ana. Yeah, lingian sa imong tupad. Ingna, musunod kang padersyano. Ingna ka na, ingna. Musunod ka. Okay. Musunod, dili. Unsa may hangyo ang padersyano ron? Kada. Sa ato mga online parishioners pila ka kabuk diha ang mapaubsanon. Kanang musunod gyud ba nga moingon ko kada semana palit kitag slot. Oy, ang uban moingon din na, gisayunan lang ni paria, gisayunan lang. Aw. Og di gyud mo musunod, di kalihok ang gahom sa Ginoo. Og unsa may gahom sa Ginoo nga iyang gisulti, unsay imong gihatag nga dili ka mangayog bayad sama anang slot. Iuli na sa akong amahan nga na nimo, ibalik na niya nimo gatusan kapilo. No tanawa karon wa na tay mga budget. Hasta atong gobyerno wa nay budget. Pero niadtong niaging mga tuig 2023 hangtod 2025 malita ang kwarta. Minalita ang kwarta. Bilyon-bilyon ang kwarta nga ilang nadawat. Karon wa na tay budget. Ngano man ang garbo may ilang gigamit, gisayunan ka na, Vice Presidente nga way kaso, imong ipa-impeach, ni ahinoy dako kay kaso nga nangawat og trillions, unsa ng departamentoha, wa hinuon kasuhi, way hearing sa Congress, bahin ana mga trillions nga nawa, sigig hearing aning 125 million na confidential fund nga gi-rolled out na sa COA. Pila na sa kay sweldo nila anang ilang hearing-hearing diha sa Congress. Hayahay kay sila, air condition ang room, lalis-lalis lang diha, smile-smile, pak-pak-pak-pak, inig ka-impeach na sa Vice Presidente. Unya ang mga tao karon nga way gikaon, way balay, wa gani ikatampalit og tambal. Millions of Filipinos karon gailaid sa kalisod, naa sila'y hearing, ana. Mga garbuhon, mao nang naut-uta. Kanusa ka ni sila maminaw sa inagulo sa kabus. Ang atong mga OFW karon nga murag mga hulmigas gadagandagan, buto diri dagan sa diri. Wa sila'y plano. Moingon lang atong administrasyon, ingat lang kayo diyan. Wala talaga tayong magawa. Wa di mi kapadag eroplano kay way lupad, way flight, wa say nganing land trip kay gubat man find place lang, safety. Maura na isulti. Kinsa maron sa atong mga naas gahom, Presidente versus Vice Presidente. Kinsa nila ka ang dunay pangandoy nga mutabang sa mga kabos? Presidente o Vice Presidente? Secret. Tanawa lang sa social media. Nyag atong padako-dakuan, kinsa kaharos ato mga politicians nga nangambisyon nga maoy mupuli na sa pangagamhanan ig 2028 nga dunay pagbati sa mga kabos ug mapaubsanong musunod sa panginahanglan sa mga kabos. Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Na tanawa na ninyo, di ta magpakabuta. Tama na, sobra na, palitan na. Nakadungog mo anang maong timsong. Tama na, sobra na, palitan na. Kanus mo na nahitabo? Secret. Nahitabo na sa una. Kasi kita giyon tama na, sobra na, palitan na. Nahitabo na 40 years ago. Nagsyagit ang mga Pilipinos niya kay wa man gyud maminaw. Nahitabo yun. Ang garbo makapahimon ang atong bungol, buta, pungkol, bakol. Bungol sa inagulo
tingog, tiyabaw sa mga nanginahanglan. Tinunan ka ana, muhatag og budget para sa Cebu, sa nga biktima sa linog ug sa Baguio katong Tino, 200 ba to? 25 million ambot nahatag na baka na para sa province of Cebu. Nya doon na siya gipa-repair nga gym dito Bicol ba to? Nihatag siya 500 million. Pag-repair lang sa gymnasium. Aon sa to? Museum? Museum di ay, gymnasium naman. Museum. 500 million ang gihatag para sa museum. Ang tibuok Cebu, nga perting dako ag damage sa linog ug sa Baguio, 225 million. Diun sa man na pagtanaw, mao na garbo, mahimo kang buta, bungol sa tinuod nga panginahanglan. Impeachment ba sa Vice Presidente? Balik-balikon ko ni. Impeachment ba sa Vice Presidente ang gikinahanglan ron sa mga Pilipinos o sa mga OFWs? Paminaw sad mo, naas gobyerno, mahal nga presidente, kamong naas kongreso, naas sa senado, ay mo pagsigig bungol-bungol diha. Nganong bungol man kay mo pagpatambal sa do sa tingali mo Dagko mo sweldo adto mo dito sa unsa tenting tambal anang dunggan. Iinti. Haron makadungog mo, masig ni clog up na adihang mga malita sa inyong dunggan. Masig na anak gisod. So, hindi naman mo kadungog. Unya, nakakita ba sila karon ni ining wa pa gyud ma-repair? Wa pa gyud ma-repair nga mga nangalusno nga flood control nilang way mga kabilya nga nitabon ros ato mga sapa nga naghuwat na sag dako nga uwan para mubaha na sag maayo. Wa gyud gi-repair ug naaman moral ga testing dito sa Daplin kay way budget. Di sila kakita aning panginahanglan. Anhagi sila ng impeachment. Ang makita nila kana yung confidential fund, ang gitaguan na confidential fund na dili isulti kay confidential, makita nila kini Hinoong naangga dako kay problema di man makita. Mao na ingong Kristo. Ang inyong nakita ang puling, pero ang troso wa ninyo makita. Mga tigpakaaron ingnon. Kunuhay hustisya, hustisya, hustisya. Unya ang naghiring mga buta o mga bungol unsaon nimo ana pagkakitag hustisya. Mag-unay naman og away imbis magtinabangay sila dihang ato man na silang gielek. Niya man taroy panginahanglan. Nakita man na hasta ganing tagagawas nasod nakakita man aning atong panginahanglan karon. Kitang ni adinhi, mag-unay mo og away, mura bag nasunog na inyong balay niya, imbis inyong tabangon, magsukmagay na no mong tagias balay. Nasunog na, pagkuha mong tubig, unya na lang mong pagtiwas og sukmagay, o mahuma na ng kayo. Sulbara o sa aning panginahanglan karon sa kagutom, unemployment, kining atong krisis. Sulbara o sa ana ninyo, mga leaders, kamong mga naas executive, sa legislative, kamo may mga giilik na mo, dagko kay may gasto ninyo. May pag-ipalit ng slot unta. May patadinhi, ginagmay-gagmay ra ning ato slot. Pero napatay na himong ginagmay. 11 na kabalay ang atong natukod adtong mga tao nga nabanlas. Salamat sa Dios. Nga gasigi pagitag tukod kay na punduhan na nato ang 77 kabalay. Padayonon pa na natog tukod. Ginagmay pero kanunay kaysa kaning ilang sa Tagalog bigla ang malaki pero biglang sana sa Tagalog kanang nawala na sila naglaho. Mo na ilang manindot o minahon ba? Biglang naglaho. Sos, mga animal. Ngayon, manindog na tayo. Mga igsoon, si Jesus gisalikway sa kaugalingon niyang katawhan
Kita mapaubsanon nga mudawat kaniya ug moingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan madasigong magsangyaw sa pulong sa Dios ug magpuyo niini uban sa hugot nga pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga Kristohanong ginikanan maligoon nga mosunod kang Kristo nga mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sa atong pagpinitensya ni ining panahon sa Kwaresma, maghimo kanato nga mas abli ngadto sa makaluluwas nga gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga naglisod sa pagpuyo makakita sa presensya sa Dios, pinaagi sa pag-atiman o sa pagtagad sa ilang kapamilya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga nangamatay makig-uban na sa Dios ug makatagamtam sa walay katapusang kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Makagagahom ug maluluyon nga Amahan, dawata kining among pangapag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, himua alang kanamo nga nga sakramintong makaluwas kining ubos nga gasa nga among gihalad kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaak kaninyo, Manaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Alay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
Hosana sa kahitasan. Daygon nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik niya. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtaw sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtaw sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, maglimpyo o maghiusa unta kanamo ang pagkalawat sa imong sakramento. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa kanatong nadawat karon mao ang gahom nga Diosnon. Pero mulihok rani kung kita mapaubsanon dili magamit og garbo. So, mga mapaubsanon man ta, padayon tagpalit og slots. Ang atong grace tag 100 pesos per slot, nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang ato sad nga PPSC Part 2, tag 100 pesos gihapon per slot, nya do na ni 163 slot challenge nga tag 16,300 para adtong mga arang-arangan. Nya ang atong buhaton aning atong gamitan ani, una ang atong pagkumpleto sa atong bell tower na nagasige na narong trabaho. Nya ang ato sang adoration chapel gasige na sa naron dihag sugod og trabaho. Unya ang ato dihang CR nga ikaduhang CR sa atong parokya, public CR. Unya dayon ang atong dako nga Apostolic Activity Center, AAC. Mura sa kuan ba? IEC. AAC. Or pwede sa ICC. AAC, Apostolic Activity Center. Nindot na siya. Unya, ug ato nang mahimo, ug mapalit gining tanan natong PPSC, Part 2, maintag mahurot ni karong mga Mayo, labing dugay, igkahunyo, mubarog gina siya. Pero di ni nato mahurot, patay kinabuhi. Nya ang atong kuan, ang ato sa nga DPR, tag 100 pesos para ito ko dato mga balay. 77 pa kabalay ang ato makabered karon as recorded. O niya, kinahanglan patag og madugangan, mas maayo. Niya, unsaon pagpalit og slots, basig nangalimot na mo. Una, diha sa atong opisina, makapalit mo og slot. Diha sa lamisa sa gawas ning atong simbahan, makapalit sad mo diha slots. Labi na gyud sa adlawng Domingo. Nya pwede sad inyong i-deposit sa atong mga bank accounts, tan-awa lang niya sa atong screen karon. O niya pwede sad sa atong GCash,
Murag open pang amo mga GCash karon, ang ako hapit na mapuno akong GCash. O niya, pwede sad ikwarta padala. Bisan asa aning mga ngan nga niya sa ato long screen, tagai og kwarta padala. Haron dawat ra na namo. Niya, ang atong mass wedding, palihog, pangibitar mong maayo ha, sa atong mass wedding, inside ug outside sa atong parokya, atong dawaton, kay total kamong akong mga parishioners, kung naman mo online o territorial parishioners. So gusto mo magpakasal diri sa atong mass wedding karong July 18, pa-register dayon mo, kay 163 ra ang atong maximum nga dawaton, o niya first come first serve. Sa pagkakaron, mga 50 na kapin ang nakaparegister, o 55 na di ay, 55 na ka couples, so di na kay daghan ang nahibilin. 100 kape na lang, mga 112. So ato nang 112 ba? 163 man, 108 na lang. Muna. Salamat kaayo. Nya, supportan mo sa akong YouTube channel ha. Kada adlaw gyud, siging view, like, share ug subscribe kining atong Padriciano Ubod. 287,000 ka subscribers ni karon. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos.